Donc bonjour tout le monde, معكم لودي عبد الرحيم. ان شاء الله اليوم نديرو اول فيديو ديال كونتا اناليتيك ديكسبلوطاسيون. Donc comptabilité analytique d'exploitation, c'est volontairement pour les sociétés, mais c'est obligatoire, ماشي بحال comptabilité générale. Donc l'objectif ديالنا في هذا الكور ولا في هذه الفيديو هو نديتيرمينيو les charges de la comptabilité analytique. Donc la plupart ديال في la comptabilité analytique كنديماريو منين à partir des charges de la comptabilité générale. Donc la comptabilité générale, les charges de la comptabilité générale, fait juste les charges, fait les charges non incorporables, fait des charges corporables. Donc là, on a général. Donc elle se compose en deux charges non incorporables, charges corporables. Donc les charges de la comptabilité analytique, là, on a charge comptabilité analytique, fait les charges incorporables, les charges supplétives. Donc quand on a les charges de la comptabilité générale, nous les charges de la comptabilité analytique, donc les charges de la comptabilité générale, nous sommes les charges non incorporables, donc les charges les charges incorporables. Maintenant, sur les charges incorporables, les charges supplétives, les charges de la comptabilité analytique. Donc, résumé ou de résumé. Donc, les charges de la comptabilité générale, nous sommes les charges non incorporables, les charges incorporables. Les charges incorporables, les charges supplétives, les charges de la comptabilité analytique. Donc d'abord, nous avons fait les charges non incorporables et les charges supplétives. Donc on a comme les exemples des charges non incorporables et charges supplétives. Il faut distinguer entre ces deux charges. Et donc, nous avons les charges non incorporables et les charges supplétives. Donc, selon les charges non incorporables et les charges supplétives, donc nous avons les charges non incorporables, les charges non courantes, les classes de 65. On a les charges sur exercice antérieur, d'abord les charges qu'on a fait l'exercice de l'année, mais que on a les charges de l'année. On a impôt sur le résultat, on a dotation aux amortissements, on a provision pour dépréciation. Donc comme ça, on a les charges non courantes, les charges sur exercice antérieur, impôt sur résultat, dotation aux amortissements, provision pour dépréciation. Mais les charges supplétives, je calcule rémunération du compte de l'exploitant. يعني مول الشركه هو بيدو خدام كاكسبلوتي لا سوسيتي ديالو مونطو كيتخلص واحد الصالير. دونك ريمونيراسيون دو كونت ديكسبلوطون وعندنا ريمونيراسيون دي كابيتال بروب. دونك باش نفهمو هادشي هذا مزيان ندوزو واحد لابليكاسيون ونشرحو فيها هادشي هذا. دونك عندنا ابليكاسيون 1 لابليكاسيون 2 دوز ابليكاسيون كيفاش نكالكيلو لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك. فو نوتي سا. دونك عندنا ابليكاسيون ندوزو لابليكاسيون 1 عندنا لي شارج دي بروميير سيمستر. دونك غنسطر على بروميير سيمستر semestre, donc là on fait juste les semestres, il y a 6 mois. On a du premier semestre 2019 de la comptabilité générale, on a les charges de la comptabilité générale, 1,420,500 درهم. Donc 41,000 درهم des charges non incorporables. La comptabilité générale 1,420,000 فيها داخله فيها 41,000 درهم ديال les charges non incorporables. Par ailleurs, il faut tenir compte d'une rémunération mensuelle de l'exploitant. Donc comme الشركه بيدو كيتخلص شحال 4000 درهم par mois. هنا عندنا l'exercice premier semestre. Donc عندنا la comptabilité ديال premier semestre, donc déterminer les charges de la comptabilité d'analyse d'exploitation du premier semestre. Donc du premier semestre, donc خصنا هاد لي موا نحولو لسمستر. دونك 4000 غنديروها في 6 شهور باش نمشيو لنفس الوحده. دونك عندنا سمستر خصنا نخدمو بسمستر. Donc les données هما هادو اللي عندنا. دونك فو نوطي لي دوني وتحاولوا تخرجوا ليكزيرسيس سولون لا فورمول اللي عطيتكم. دونك فو نوطي سا ونصححوا هادشي هذا. دونك ندوزو نتصحيح ديالنا. دونك خصنا لا فورمول اللي خصنا نحفظو لنا لي شارج دو لا كونتابيليتي جينيرال نقصو منها لي شارج نون انكوربورابل كتعطينا لي شارج انكوربورابل. نزيدو على لي شارج سوبليتيف غتعطينا لي شارج دو لا كونتابيليتي اناليتيك ديكسبلوطاسيون. دونك نعملو دابا لابليكاسيون. Donc les charges de la comptabilité générale في l'exercice 1,440,500 فيها شنو قالوا لنا داخله فيها 41,000 ديال لي شارج نون انكوربور. دونك نقصوا منها 41,000 درهم ديال لي شارج نون انكوربور غتعطينا لي شارج انكوربور. دونك غتعطينا 1,446,500 ناقص 41,000 شحال تعطيكم؟ غتعطيكم 1,400,500. دونك نزيدو على لي شارج سوبليتيف.
شحال لي شارج سوبليسيف ليكسبلوطون كيتخلص 4000 درهم بار موا. دونك حنا هذا في ليكزيرسيس سومستر. دونك بروميير سومستر كنضربو في 6 غتعطينا 24000 درهم. دونك 4000 في 6 شهور دونك زائد 24000 درهم. دونك شحال غتعطينا لي شارج دو كونطابيلتي اناليتيك؟ دونك 1,455,500 زائد 24000 درهم تعطيك 1,429,429,500. فوالا هادي هي الريزولتا ديال الكونطابيلتي لي شارج دو كونطابيلتي اناليتيك. دونك ساهله متسمى حتى شي حاجه. فوالا تي سا دوزيام ابليكاسيون. Deuxième application 2, dans l'exercice 2019, on extrait les informations suivantes. Donc, on a un total des charges de la comptabilité analytique d'exploitation, 5,614,000 درهم. On a les charges de la comptabilité analytique. On a rémunération du compte d'exploitant, 15,000 درهم par mois. On a les charges non courantes, on a 70,000 درهم. On a rémunération des capitaux propres, on a 800,000 درهم, 800,000 درهم, واحد لوطو. Au taux de 12% long. L'année. On a les charges non incorporables, 13,200. 13,200. Fait l'exercice, on a déterminé, on a calculé les charges de la comptabilité générale. Donc, quand on a les charges de la comptabilité analytique, on a les comptabilité générale. Les charges de la comptabilité générale. Donc, on a la formule ديالنا بحق نبداو من تحت. من تحت حنا طالعين. Donc, on monte l'exercice وحاولوا تخرجوا. Donc, on a la formule, donc on a l'application 2, on a la formule liée, donc les charges de la comptabilité générale, on a les charges non incorporables, c'est les charges incorporables, on a les charges supplétives, on a les charges de la comptabilité analytique. On a l'exercice, déterminer les charges de la comptabilité générale. Donc, on a le تحتي وفي calcul on a الحق الفوق. Donc, أول حاجة عطونا les charges de la comptabilité analytique. شحال les charges de la comptabilité analytique؟ عطونا 5,614,000. Voilà. Donc, on a les charges supplétives, on a les charges non incorporées. Donc, il y a من فوقي اللي زائد ترجع ناقص واللي ناقص ترجع زائد. Donc, شنو هدف les charges supplétives؟ Donc, ندوزو les charges supplétives. là قرينا l'exercice ديالنا. عندنا compte d'exploitant, rémunération ديال l'exploitant. Donc, rémunération d'exploitant. La rémunération l'exploitant. شحال ديال الريميناسيون ديال l'exploitant كيتخلص 15,000 درهم في كل شهر. حنا عندنا ليكزيرسيس ديال 2019 دوك كنضربوها في 12 شهر. 15,000 نضربوها في 12 شهر غتعطينا 180,000. 180,000. شنو عندنا في لي شارج اخرين؟ الشارج سوبليتيف. قلنا عندنا اما ريميناسيون ديال l'exploitant ولا عندنا ديال لي زانتيري ديال كونط ديال لي كابيتو بروب. شحال عندنا الكابيتو؟ شحال تسلف من البنكه؟ تسلف 800,000 درهم. دونك هنا عندنا لي كابيتو بروب. rémunération capitaux propres. rémunération capitaux propres تسلف 800,000 ضرب 12%. 12%. دونك كضربوها 800,000 مضروب 12% غتعطيكم 96,000. 96,000. فوالا. دونك عندنا لي شارج سوبليتيف. عندنا لي شارج نون خصنا نلقاو لي شارج نون انكوربور. دونك هنا عندنا زائد وبجوج بيهم زائد، يعني هادي زائد هادي غتعطينا هادي. دونك نطلعو من التحت، من تحت نطلعو فوق. دونك هاد 5,614,000 خصني نقص من هادي باش تعطينا لي شارج نون انكوربور. دونك نبدا من تحت، هادي زائد غترجع ناقص. دونك شوفو عملو 5,614 نقصو من 96,000 درهم مع 180,000 درهم. شحال تعطيكم لي شارج نون انكوربور؟ لي شارج انكوربور. دونك كتلقاو لي شارج انكوربور 5,338,000. دونك دابا خصني نوصل لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال. باش نوصل هنا عندي ناقص، العكس ديال قبيلتي. هنا كان زائد رجعت ناقص. دونك بما انها نطلع من التحت للفوق هاد ناقص ترجع زائد. دونك اش كيساوي؟ خصنا نشوفو لي شارج نون انكوربور. في ليكزيرسيس قلنا لي شارج انكوربور عطيتكم في لي دوني، اما كنلقاو لي زامورتيسمون، كنلقاو لي شارج دو ليكزيرسيس انتيريور، كنلقاو لي شارج نون انكوربورابل، وعندنا لي شارج نون كورونت. دونك كنمشيو كنلقاو واحد الشارج نون كورونت. عندنا شارج نون كورونت، ها هي لي شارج نون كورونت. عندنا 70,000. وعندنا لي شارج نون انكوربورابل. عطاونا لي شارج نون انكوربورابل عطاونا 13,200. 13,200. دونك هادو بجوج بهم لي شارج
non incorporables. Donc, باش نوصلوا لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال من 5,338 ألف درهم. هنا ناقص، قلنا نطلعو من تحت للفوق، ناقص زائد من 5,338 نزيد عليهم 70,000 درهم مع 13,200 كتجيني 83,000 درهم و200. دونك غتشوف شحال تكون لي شارج لا كونطابيلتي جينيرال، غتلقى 5,421,000. دونك هادي هي سكو كونسيرن الفيديو اليوم. دونك فيديو ان شاء الله اللي ماجي غنكونو ديتيرمينيو ريزولتا اناليتيك، شنو هما لي زيتاب باش نوصلو ريزولتا اناليتيك. دونك فون نوتي سا. بون شوس ا تو الموند. كان معكم لودي عبد الرحيم.